Ganito lang magbayad guys sa GCash. Yung mga nahuhuli dyan na tikita ng MMDA. So yan, tingnan nyo yan. Oh. Hanapin nyo lang yung bills, payment, tapos hanapin nyo yung government. Yan, government. Tapos search nyo dun sa search engine, MMDA. MMDA, lalabas na kagad yan. Ayan o. Click nyo lang yan. So ayan na. Dito sa ticket, ayun na, number 11 digits. Nasa right side yan ng ticket nyo sa taas. Tapos pangalan nyo, tapos yung violation, click nyo yan. Kung traffic violation yan guys, kiklik nyo dyan, traffic, ayan. Kung anti-littering, ayan. Kung jaywalking, ayan. Tapos dun sa violation code, ayan o, makikita nyo naman yan dyan. Kung halimbawa, DTTS, disregarding traffic sign yun, hanapin nyo na lang dyan guys, ayan o. Andyan na yung ibang mga violation. Check nyo na lang dyan guys, ayan o. Tapos clearance fee. Magkano kayo ng clearance fee para yung ticket nyo maklear doon sa ano, clear doon sa system ni MMDA. Yan, 30 pesos lang yan. Tapos may additional pa na 12 pesos doon sa ano, sa tawag dito kay GCash. Ayan o, nakalagay naman, you will be charged service fee 12 pesos. So bali yun lang guys. Tapos direkta payment na. Salamat.